Ayan ang bangos. Bangos. At syempre wala lang tinik ko mga kasiga. Welcome to my vlog mga kasiga. Ayan, ayaw na ng ano eh. Nagtampo na yung bangos. Ayaw na mabaklas. Nagtampo na siya. Bakit daw matagal siyang hindi niluto? Yan. Tapos, dadalhin natin dito. Pipirtuhin kasi yan. Tapos, i-adobong bangus na siga. Adobong bangus. Panalo na yan. Dadalhin sa mantika. Yan, yan. Siga. Oh. Prito na tayo. Isda. Ito na. Adobo na yung misis yan eh. Yung anong gawing technique niya gagawin dyan. Adobong bangus. Yan o. Sigang mga para-parnalias. Oh, talasikan na. Ano? Ginisa na ni Master Chef yung sibuyas. Saka bawang, kamatis. Sama-sama na sila. Sa ating bangus. Anong luto yan lang? Adobong bangus? Ano ba? Pachamcham. Ha? Pachamcham. Pachamcham? Pachamba? Sige, tupok mo lang dyan. Ano? Ginisa na ni Master Chef yung sibuyas. Saka bawang, kamatis. Sama-sama na sila. Sa ating bangus. Anong luto yan lang? Adobong bangus? Ano ba? Pachamcham. Ha? Pachamcham. Pacham-cham? Pachamba? Sige, tupok mo lang dyan. Sige, ang mga para-parnalias. Oh, talasikan na. Ano? Ginisa na ni Master Chef yung sibuyas. Saka bawang, kamatis. Sama-sama na sila. Sa ating bangus. Anong luto yan lang? Adobong bangus? Ano ba? Pachamcham. Ha? Pachamcham. Pacham-cham? Pachamba? Sige, tupok mo lang dyan. Templados na yung kasi yan. Lagyan na ng tubig. Saka laurel. Kalamansing tinigaan. Super yummy. Ayan o. Pampalasa. Parang kunti lang sabaw. Hindi na pwede masarap. Di sana sinigang na lang natin. Ay, ganun ba yun? Panalo? Gasa mo natin. Tapon lang yan sa basurahan.
Yun. Luto na. Wow. Wow, luto na. Sige, panalo. Panalo na. Nauna yung bugoy namin.